ओं नम लोकनाथाय नरकार्णवतारणाय ज्ञानप्रदाय करुणामय सागराय कर्पूरकुंद धवलेन्दु जटाधाराय दारिद्र दुख दहनाय नम शिवाय। आज आम जाना जे पुरी रे आमर श्रीक्षेत्र में रही जो लोकनाथंकर तांकर जागर यात्रा बा महाशिवरात्रि किभली भाव में पालन कराए श्रीक्षेत्र में लोकनाथंकर तांकर जो महाशिवरात्रि पर्व से महा आनंद उल्लासर सहित आडंबर सहित ता पालन कराए। तेणु श्रीक्षेत्र होउछि आमर वैष्णव क्षेत्र। एठारे माने शैव एवं वैष्णव एवं शाक्त धर्मर मिलन मध्य एठारे देखा जाए। कारण जेहेतु आमर सृष्टि स्थिति एवं प्रलयर प्रतीक बलभद्र बलभद्र को रुद्रंकर अवतार भाव में ग्रहण कराए आमर श्रीक्षेत्र में। अर्थात से प्रलयर माने प्रतीक भाव में ग्रहण कराए बलभद्र। तापर जगन्नाथ होउचंती कौन ना पालनकर्ता जे कि विष्णु स्वयं विष्णु एवं सुभद्रा होउचंती सृष्टि माने ब्रह्मा रूप में परिकल्पना करा जायछि। सेहितिपाई से होउचंती सृष्टिकर्ता भाव में एठी कल्पना करा जायछि। तेणु आमर एठी एकत्र से माने अवस्थान करुचंती जो सृष्टि स्थिति एवं प्रलयर प्रतीक श्री बलभद्र देवी सुभद्रा एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभु से माने एकत्र अवस्थान करि अछंती। सेहितिपाई सबु क्षेत्र मध्यरे याकू माने श्रेष्ठ क्षेत्र बा याकू सेहितिपाई श्री क्षेत्र कहा जाए। पुरी रे आमर जो अनेक माने रही शिव मंदिर अनेक मंदिर रही अनेक माने शह शह शिव मंदिर रही आम पुरी रे। सेति मध्यरु जदि देखिबा पंच महादेव होउचंती पुरी रे प्रधान। से जो पंच महादेव माने हेले से माने लोकनाथ तापरे श्री जमेश्वर अछंती तापरे श्री मार्कंडेश्वर तापरे श्री कपाल मोचन एवं श्री लोकनाथ देव। ये जो माने श्रीमंदिर एवं यार जो पर्वपर्वाणी सहित विशेष भाव में जो संयुक्त अछंती ये जो पांच महादेव। ये जो पांच महादेव एमान को पंच महादेव बा एमान को पंचु पांडव बोली मध्य आमर पुरी भाषा रे सेठी कहा जाए। एवं महाप्रभुंकर चंदन यात्रा एवं महाप्रभुंकर जो शीतल षष्ठी यात्रा सह संपृक्त रही पृथक पृथक भाव में एमाने कौन करती ना दोल यात्रा समेत अनेक यात्रा से माने अप्रत्यक्ष भाव में ये जो पंच महादेव बा जहाँ कह जाए पंचु पांडव से माने ये जो पर्व से माने अंशग्रहण करती। तेबे पुरी रे थिबा जो शिव मंदिर मानक मध्य श्री लोकनाथ शिव मंदिर से होचंती बहुत प्रसिद्ध मंदिर। ये जो लोकनाथ मंदिर एवं से बहुत पुरातन मध्य एवं आमर किंवदंती अनुसार जितेबाला भगवान रामचंद्र से तांकर त्रेता जुगर एठारे श्री लोकनाथ देवंकर से जो शिवलिंग को एठारे से स्थापन करथिले बोली कहा जाए। एथिरे दुईटी मत मध्य रही अच्छी जितेबाला तृतीय जुगर जे लंकार राजा जो शिवभक्त रावण से कौन करुले प्रतः से श्रीक्षेत्र जो समुद्र तट को आसी सेठारे थिबा एक निर्दिष्ट देवस्थल से शिवलिंगकर से पूजार्चना करुले। पूजा पर से शिव को जहाँ स्पर्श कराए ताहा सेतेबेले सुना पलटि जाए। तेणु से सुना नहीं जाए से रावण कौन करे सुना जिते पलटि जाए से से सुना को नहीं जाए। मात्र से जो शिवलिंग को से कौन करे ना बाली भितर लुचाई रखिकी से चली जाए। दिने कौन है दिने से भाविला जे प्रतिदिन एते दूर को माने एते दूर एठा को आसी जो शिव पूजा करने परिवर्ते जदि ये जो शिवलिंग को सबुदिन जदि लंकागुड़ को नहीं गले सबुठ भल हम से प्रतिदिन सुना पाइबी। एक कथा किंतु भगवान विष्णु जानीपारे भगवान विष्णु एक कथा जानीपारी से भाविले जे शिव को जदि रावण लंकापुरी नहीं गले रावण कौन कर ना अधिक पराक्रमी हो से अत्याचारी हो देवता मान से अत्याचार कर से गोटे भगवान विष्णु कौन कले ना गोटे गोपाल बालक रूप धारण कले। से जो गोपाल बालक रूप धारण कर से जो समुद्र तटरे एक गाई गोठ धरी से रावण को अपेक्षा करी से रहिले। तापर किछि समय पर कौन है ना रावण सेठाकू आसिला एवं जो शिवलिंग को हाथ में उठाई से अग्रसर है। भगवान विष्णु से समय कौन कले मायाधर से माया रचना करदे भगवान विष्णु से कौन कले ना से रावण को परिसा माने एमती करदे जे रावण को परिसा लगिला। परिसा लगिबारु से कौन कले ना शिवलिंग को तले न रखी ये जो पाखरे बोलुवा ये जो गाईअल टोका जे कि भगवान विष्णु गाईअल टोका रूप धारण करिछि से जो टोका को कौन कले तांकरी पाखरे से बोलुवा ये जो गाईअल टोकार रूप धारण करथबा भगवान विष्णु को देखी ये जो शिवलिंग को से रावण कौन कला ना तांकरी हाथ में देदेले तांकरी हाथ में धराई देले एवं तले न थैबा तागिद कला एवं से परिसा करी तापर से कौन कला रावण परिसा करने को चलीगला। यार सुजोग नहीं भगवान विष्णु कौन कले ना तत्क्षणात से जो शिवलिंग को से बाली रे थोई दे भगवान विष्णु से अदृश्य हो गले। रावण फेरी आसी ये जो शिवलिंग से जलमग्न होता देखी से बहुत खोजी न पाइबार से शेष कौन है ना से निराश हो से लंका को से फेरीगला।
ଏବଂ ଆହୁରି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କାଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶିବ ପୂଜା ନ କଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଶବରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଉକୁ ଶବରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଉ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲାଉକୁ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଲାଉକୁ ଏ ଯେଉଁ ମହାରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଲବୁ ବା ଲାଉର ସେଟାକୁ ଲାଉକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲବୁ ବା ଲାଉର ଉପାସନା କାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସି ସେ ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ମହାସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଆଲୁବୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଦେଖିବା ଆଲୁବୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବୋଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଦିବସଟି ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି ସେଦିନ ଥିଲା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ବା ପଙ୍କଝୋଳା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ନାମରେ ସେ ଖ୍ୟାତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ନାମ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଲୋକନାଥ ନାମରେ ତାହା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ସମୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ରାତ୍ରାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଅତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗରା ଗରା ଜଳ ସେମାନେ ନିଷ୍କାସନ କରି ଏ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ସେ ପଙ୍କରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ସେବକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବଜ୍ଜମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୂଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବା ଲୋକନାଥଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ଦେବ ପୁଣି ସେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ, ଶିବରାତ୍ରି ତ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହରିହର ଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିବସରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ସେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଦେବ ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ସେ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କୁ ସଂଖାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିହର ଭେଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ଜାଳି ସେମାନେ ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 2 ଦିନିଆ ବିରାଟ ଜାଗର ମେଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଓಂ ଲୋକନାଥାୟ ନରକାର୍ଣ୍ଣବତାରଣାୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟ କରୁଣାମୟ ସାଗରାୟ କର୍ପୂର କୁନ୍ଦ ଧବଳେନ୍ଦୁ ଜଟାଧାରାୟ ଦାରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ଦହନାୟ ନମ ଲୋକନାଥାୟ ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକାରାୟ ନମ ଶିବାୟ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ভুজগেন্দ্রহারং সদা বসন্তং হৃদয়রবিন্দে ভবং ভবানী সহিতং নমামি ওং ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনাদ মৃত্যুর্মুক্ষীয়মৃতাৎ।